So hello guys, nasa taton na Bati-Bati, and I don't know how, I don't know when, episode 2 na kung saan ay may pupuntan tayo. Medyo layo din siya guys. So without further ado guys, let's go guys. So nanglako na may guys. Ato may samong destination guys. Magkuha may samong drop point guys. So yun lang guys. Meanwhile, so lamay dire guys, mo na mo drop point. Hello. Buisit. Never mind, I'll find someone like you. So nagkuhat kami dire para sa kwan guys. Nagtanaw sa sila TV kasi nagkuhat sila sa driver. So kuha na ta guys. So guys, may kauban dire guys. Among do kay do ka kwan guys, among kauban. So wala pa ito guys, kumunga nami guys. Kita natin unya guys. So guys. 看齐，墙上写着“秦香莲的32岁了，转个当朝，驸马郎的齐君王啊，满皇上的会2岁了，转个当朝。今天看齐，墙上写着“秦香莲的32岁了，转个当朝，驸马郎的齐君王啊，满皇上的会2岁了，转个当朝。” What? How? Easy. How? Easy basic yun, basta kung ay, Ito. ikaw to is fun. Ito. Abi ako. Oh, nani na. Oh, nagkonto ng aircon. Dutag, ano good. If you feel my love, can you hear my thoughts? Can you feel everything? Yeah. Putang ina, Optimus Prime. Galing mo, hayop ka. Subscribe. Kaya mag-subscribe na. Yeah. And don't hit the click button. Wala kay common sense. 12 seconds later. Ina. Subscribe. Ang galing mo, Lodi. Ito pala nyo to. Ano ito? Inasgasan. Ito may libro to. 480. Ano yung mga boss? Dito rin reference. Alanay, hay is. Amazing coffee. Tarik kiri dong. Hilit ang dong. Tatanaog na. Ha? Sinag. Hello guys. Guys lang tagwan para remembrance lang. Oh. Mindutan ninyo eh. Mindutan ninyo eh. Mindutan ko kuti. Naku ang igo manoon ko. Mindutan nyo. Serious mo tarim? Ha? Serious mo tato ng bill kay Kuan. Kana... Porke? O, porke. Got in porke. Porke pute. Turiyo to, karang nga niyo to. Ha? Ah, manisay karang nga rin. Nada kay Panginoon. Archon to Archon. Archon? Archon ito. Ang galing mo mag-common sense. Archon. Ang galing mo talaga. Magbusa ng mabuti. Ang galing mo talaga. Sinister ko. Bitaw pa nga. Sa Mandina. Nakakakuli ko doon. Inmax. Nakabantay mo ko pala ko. Diba mabalit mo Inmax doon eh. Ako mag-imaw ko ah. S-Max. S.
Baymax. Hi, I am Baymax. Wanda na? Balala. Dali mo mag-common sense. And if you hear my thoughts, can you feel my soul? Can you see the truth? Kina do QA builders. For what? Bako. For what reason? Oh, builders mga. Bob the Builder. Ay, ko na. RM the Builder. What's up, Bob the Builder? Daman ka dyan, Bob the Builder? Bob the Builder. Sag. RM the Builder. Ko Builder. Vlogger. Wigs the Builder. Sana all kalabihan. Ano? Ikaw man din ko daw dala. Kapira siya. Kalang siya. Ko daw na just 480. 150. Alam ko na itong reference ko. Bertik siya. Coverage ko man? Full coverage, full coverage. Dapat sa totoo si Bert. Si Bert. Si Juan Fitch. Dapat tayo lang. Baktorya na ito sa kita rin naglahit din eh. Bas na tayo. Series, tignan. Series. Oh, napao. Oo, napao. 460 na ni balik ko. 460 is back, brother. 460 back. 460 is back. Turbo lang. Lubig ka na sila turbo. Oo. Oh, basago na. Basaya pong umasa. Basago na tamang. Turbo, lapit ay turbo. Oo. Brit, Cebu. Cebu car. Cebu car. Yeah. Kamayan ang basa lang sakay ko na. Oh, Sentan. Kaya naman gaya, tana. Ito nila. Sentan. Kaportikon yun eh. Basta na mo ko. Kaportikon si Bert. Awa. Wow, amazing carbon. Wow. Nagsunuray sila guys. Series of the Brando. Sila guys. Sila guys? No, hindi yun ang reference, okay? EN. Eh, 2180. hindi mo man naman naiintindihan. GBH chat. Yeah. Laboy Jaira nakatata ka na sa loyok. Ito ilang mahapas yun. Jaira. Brush na. Siyempre yung ay anak nila. Oh, ikaw ko. Parang supak. Si Iba yung nagsugod, di ba? It's the same reference. Taga diya to Jokor to. Taga diya to Jokor to. Taga diya. Taga dito to. Taga dito lang. Brit. Wala na. Brit ka na tang brit. One na. Not the one that I need to stay high on my feet. Don't need you to succeed. Can you feel that hate that runs to you? Can you feel it too? If you wanna lie to me, you must change the vibe. Kiss me with your drugs, it will be just fine. Turo to, sakyan na to. Ini ada di atas gas station. Ay, dili na maod ah. Ini di atas gas station. Ini din mana mo guys. Ini din sa mga Yung susinta, bot. Bahala noon, dalar. akong para sa kontusan. Lumiya na mo parog noon. Never see yourself just the way you are. Don't come back and cry for me cause you've gone too far. You wanna lie to me, you must change the vibe. Kiss me with your drugs, it will be just fine. Never see yourself just the way you are. Don't come back and cry for me cause you've gone too far. If you wanna be with me, if you wanna be with me, if you wanna be with me, baby, you must be the way I want, you must be the way I want, you must be the way I want, baby. If you wanna be with me, if you wanna be with me, if you wanna be with me, baby, you must be the way I want, you must be the way I want, you must be the way I want, baby. 今天看齐墙上写着秦香莲的32岁了，整个当朝驸马郎的旗帜王啊，满皇上的徽，2岁了，整个当朝。So I did it.
Ubod mo sa backing. Mag-backing mo man ta, mag-vlog po man ta dito. Ayaw parkingi ang abot atubangan. Abot ka na ko. Kau ka melon. Hala, may kick. May kick. Ala, sige, kung ano mo. May vertical. Vertical. Happy birthday. Doon kasi nilog katong sports car. Saan yung ibutang? Bayo mo na ba? Technical. Tawagan na cellphone na lang. Nakawag ako. Let's go. Kuha na yun ito, guys. So, natalin niyo, guys. Muna sila, guys. Sa mga mag-TV screen pa yung display. Ang galing. Sana ako nag-display. Oh, there's kitang balloons. Oh, there's nice So, mga sila dari, guys. Medyo in the visual ang celebrate dari, guys. So, ano na siya? Ay, taga ito mag-update sa mga video it's detail. So, yeah. A few moments later. So, yun sila, guys. Ay, talim po. Nadrilin. Kasang gawas din. Anak. Oh, tantang mo. Ay, up. Ay, ko kalimti. Wen, kadang. Nay. Ano dire facility para ma-picture? Ay, dire. While nag-video niya siya ba? sige. Happy Saturday! Today is Saturday the 23rd of October. So this is gonna be perfect. I don't know why. Lamot lang sa mga sorti na ko dere. Basta malibog nights. Let's go. Kita rin natin mas updates.
Justin! Justin! Bye. Basket pa kasi si Justin. Ang galing mo. Galing mo, Justin. Many minutes later. Doon nga ako namin, guys. Walang, guys. Luna na. Baon. Happy birthday, Mansi. Meanwhile. Kuwanta, guys. So ako may muda pabato. Ore pregot. Nag-isa si Iswang. Ano siya? Atolay sangit. Atolay sangit kay para maka-vlog ka. Okay raman, ka-cameraman ako. Ayaw lang. Isa may, namin mo kulit ang cameraman. Di, ikaw mo cameraman. Kaya namin mo kulit si camera, anak ko yung muda, para magkun ba? Di, ato mo isangit man. Isangit siya para madalan siya. Apil, kuya dapat. Di ba kalimut, apil, good ko main. Wala ino mo siyempre. Nabali kamera guys, nabali guys. Wacha, wala pa. Wacha, okay mo. Wacha, ayaw sa mo kubot, wala pa na sugod. Okay? Wala pa, okay? Ayaw sa mo kakuha na, wala pa man na sugod. Wala pa. Okay? Nakasinabot ta. Wala ko nakasinabot. Ikaw rin kinaglahik yung buwang. Kapil ka? Ikaw? Bibidyohan di kami, pura mo ako kapil ka. Dapat tayo mo picture na, sus. Hindi ba makalimot? Oh, ma, enjoy. Let's go. Kaya mo rin isa. Wacha, wala pa. Okay?
mo nga no. Wala ba kayo na yung ugo? Kaya ba kayo na yung kumatutuloy ko? Ako rin mga bata. Aparato sila sa ilang premyo. May guta na agad. May pwede na nire-referee. Igo na lang kung magkukuso sa premyo. Kanindot na yun nila direct. Nindot eh sila direct. Wapa nagsugod na guys. Wapas nagsugod pero nag-ilog na sila dayon. Ako yung tayo-referee. Ako tayo responsibility situation pero nakagubot. Nag-ilog sila kuha. Bako tayo. Isapay na ito na. Ba't tayo mabuhat na? Human naman sad. Pero at least naligaw sa mga bata sa dire. Nagagay mga kalat pero at least naligaw ang mga bata dire sa pag-ilog na to sa mga ilang mga inyata dire nga sayo-sayo sila nasugod. Ha? So yeah, it's painful. But at least ako nakuha dire yung premium nga nahulog lang. Okay na? But at least ay premium. Referee ni premium tingog para sa baba. So yeah, kita check lang din sa updates niya, okay? Let's go! Sige guys, ito na guys! Nice to meet you all! Wala na mamasin sa akin guys, so ito na. Okay. So, ito na guys. Ano na siya guys? So, mag-walk na guys. So, kita lang tayo mo siya at least guys. So, let's go guys. Okay. Dali ka. Pasok. So, mga daan ng pistula. So, namin guys. Dari sa shoot sa ilang pinakailang sa van. Ilang sa van. Layo sa van. So, para makalakan namin and wato na sa mga magdugan. And magkita na lang tayo sunod. Kita na lang tayo sa updates and proceed. Let's go. Wala sa mo. James, mga piyasa? Boss, luka. So, kung sa amin dire guys, tambay sa amin dire sa may main Ganilla nga gabi, mga last week o sa may time karon. It's, ano na, 9:35. Ay, di day. Oh, 9:35 lagi. So, niya, mga pisa amin dire, guman naman dire, hindi masad may magdugay na mato naman sa amin dire. And, yeah, marang kaya tamot update sa dire kapit and kita, see check up in the updates kay mapainit sa amin kay sa mga jot kuman nagasan mi balik and all the way home. We'll see you there later, okay? Good job. So naabot na dire guys, mag 11:45 na ta guys. Thank you so much for watching guys. Naabot na bis balay, worth it na biyahe. Makaduka man sad. Ba't doon na may tulog? Like, subscribe na sa among channel guys. Kung gusto na episode 3, comment down below. Bye guys.